Bosan mau melok ah. Banyak pasir ah. Cái một cái khúc đó thì được cái mà. Cái chuyện này cái thế nào thấy đó mày? Phương ơi Phương, con học tay sang Phương. Cái đó mày con chứ mày À, chắc tìm lọ gì đó, tìm nhìn cái chỗ à? Nguồn à? Chị mẹ có nhìn dụng à? Ở ban chiếu luôn à? Ra makan bakso. Sabar dulu. Tidur terus oh. Hình công đi diệu kịp tí ta theo lưu thắng diệu thì kịp tí thiên phẩm thọ ta thấy lưu khéo thì kịp tí ta diệt thiên sống tiêu chân con giết thu đường chín kịp tí ta thấy kịp tí ta thấy nhau pháp chỉ liêu thấy kịp liêu chỉ thấy kịp liêu như yên hùng pháp thọ Dầu cổ ra. lên bác thì dòng kịp tí họ kịp thầy kịp giống si lông nhiệt tí dòng kịp dòng ngọc đi sao thành nhau. Sahabat, sekarang saya berada di Gang Rantau ya, di Kopi Sandalam. Dan pada siang berbahagia ini saya tiba di altar Locu Tiansi ya. Inilah bapak kita yang tagung. Sok, Mam Yang Sok. Hakim. Nah, Pak Hakim ya. Ya, ini Ibu Mam Yang Atho ha, Ibu Atho. Ini Kong Akong Kim Ko ga Atho Teho. Jadi sekali kaitan kita kiwa sih kita kiwa. Ngeliat si Sekolahnya. semuanya juga. Pokoknya ha, udah belasan tahun ya, bapak kita dengan ibu bikin altar di sini. Ini altarnya ada samsip lip kongsen ya, ada dewa pitet juga sini sahabat ya. Kong-kongnya thì tiệm hay chít các cái món. Mẹ đang ngáp ba cái chỉ này, tụi ngáp có thay gì theo. À, jadi Gì xí nè, ngày xí cắn gì xí, kiểu ấy, yang mana kau cái kia? jam chuẩn đi ha. Ikan sang kia bayar jam cuan hi sini. Oh, anyong rupanya ini ya sahabat. Bu yo mei cik kakak. Tanah-tanah itu milik saudara yang lain. Rumah-rumah juga bukan milik bapak ibu kita. Tapi altar sementara masih di sini. Jadi jika tan Chelsea yang ini. Jadi jika saya kata di sini lo ai pada tan pet hang cái on hai yang ha. Tapi yu thì nay mau chit kan? Jauh jauh. Ah, Thì nay jauh. yu thì nay ha. Rupanya bapak dengan ibu ada sebidang tanah ya. Cuman sekarang masalah bangunan untuk bikin altar ya.
Yalah sahabat, ya mungkin ini hari ini memang sangat berjodoh sekali dengan Bapak Ibu ya. Moga-moga lewat momen ini kita sekali lagi ya sahabat ya, bisa sama-sama membantu meringankan beban pikiran ya Bapak dengan Ibu kita masalah bangunan untuk bikin altar. Ya, seandainya sahabat-sahabat dimanapun juga Anda berada yang memang berniat untuk membantu ya, boleh hubungi saya ya, Nikokan, dengan nomor HP saya 081257000906 ya. Nah, boleh nanti misalnya kalau ada niat untuk membantu, hubungi saya, kita diskusi bagaimana caranya, dananya bisa kirim kemana. Nah, mari kita sekali lagi lah membantu meringankan beban pikiran senior-senior kita ini. Karena mereka itu tiap kali memikirkan masa depan altar. Nah, tanah bukan milik mereka, bangunan bukan milik mereka, tapi untung masih ada satu bidang tanah. Cuman kurang bangunan itu ya sahabat ya, moga-moga bisa terrealisasi. Ya himau. Nah, jadi niat kita xin sự thân nhiều na khi hiểu thân sĩ kỳ xí na ngày sẽ ở nhân dâu kiều nhưng phân cộng mà ở bộ dâu kiều thì cái xin sự thân nhiều ca to lòng hiểu sẽ ca rồi thế cái bông xỉ rồi cái anh xeเลยจอทันha ya maksud bapak kita ya dia bukan mau bangun yang super mewah kayak bagaimana ya, bikin satu rumah sederhana, bisa bikin altar, tempat tinggal keluarga, itu sudah jadi. Ya moga-moga kita semua sekali lagi ya bisa membahagiakan sesama kita dan juga membahagiakan dewa-dewi yang ada di Singkawang ya. Semoga keinginan dari senior kita dan juga dewa-dewi bisa terrealisasi dengan bantuan dari para sahabat semua. nhân thế khó thay dịch thì dù ta họ tiếp kịp thế cho dù thì quy thật làm sẵn đắng Pak Kung ơi, lama ini 6 Pak Kung ha. ngày năm sẵn ta thay dịch thì sahabat yang tiba di depan kita ini 6 Pak Kung. Oh Pak Kung oh, acian kayaknya ngakan juga loh li oh Pak Kung ti lah oh. ta thay pháp hành gì thôi dù ta họ sẽ sật tật mình chúng thế lên pháp kỳ hông Lấy ảnh nhông hen, là kim thiên ngài phan lo chính biểu canh yang akan ju hiong li teo sản năm xin chơi le xe cày li ha. Ngay còn kia ti chỉ cần li cái than nó hắn nụm pong như này thị phong ha. Còn cái teo ti yu kia ta sản năm xin yêu khơi gì kỳ kim nhon mà ngay biểu hành trên này còn các sang nhận hiểu kèm một lời on phải lời cho cái xin than này bên kia thi phụ. Ya saya kasih tahu Pak Kung ya bahwa kemarin ya kita telah naikkan ke YouTube bahwa ini tempat. Jadi karena ta ngắn đường thì ngồi chúng kêu thật nhân chúng phong chân kêu ban kêu ngồi thật dịch thu dù ta xin sim ta thật dịch rủ hông bố yêu phim on liễn pháp tí xong. Saya di nilai Pojiwa. Ini Pak Kung bilang ya, saya ngefat kosin konkret saya Pak Kung ya. Itu ada dari kemarin 2 hari ya berturut-turut sudah ada kawan-kawan netizen yang sudah memberikan donasinya untuk altar Locu Siensi sini ya, di mana ada Samsul Kongsen, ada Namsan Pak Kung juga ya. Yang dana yang masuk sudah 13 juta ya. Moga-moga bisa berlanjut, bisa terrealisasi ya. Nah, Pak Kung bilang dan donasi tetap akan dilindungi, akan diselamatkan dari segala musibah katanya. Ya kalau itu sang Pak Kung berpijiwa. Thì dòng con đất dịch đô thì siêu tôi thấy thành gì trên phố liên phong 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 chân phong thiếu năm thân khó tật ta kiểu liên thì dù tật nhang mụ dù tiết thì ngay khó tật treo trong nhụ phong thông. Nanti ya para donatur itu nama-namanya katanya akan dibacakan lagi sama si Pudi Dewa Langit katanya. Nah ini lain lagi nih sahabat nih. Liên pháp thì dòng con đất dịch lục vào dòng biết thịnh dịch thì treo trong nhụ phong thông.
Jadi nanti misalnya kalau sudah terkumpul, sudah terrealisasi sahabat-sahabat ya, itu nama-namanya tuh akan dibacakan lewat ritual khusus ya sampai ke Dewa Langit sana siapa yang mendonasi untuk membuat altar ini. Ya moga-moga bisa cepat terrealisasi. Ngay còn kita sa cái sang kita về miang bởi trèo sông nhộ phong thì còn kita ti ho còn nhộ phong ti ho anh như anh sản năm xin anh vô xin yang nó anh vô sản sim chỉ hiện được hồi kịp cho tật dây mình chung cho thầy thành chung diệt luôn bà cũng này như xoay ở bơi săn theo lên là thì dân này thầy nằm sẵn đeo ở bơi heo ngay trên dây diệt thu ngày nằm sẵn ini dari arah selatan Pak Kung kita cuman gunungnya ini thầy làm chúng nhịp tật xin sẵn thang tăng thơ sĩ chát mở chung nhộ xin cao tật lắm Phật kêu rupanya dulunya si Sarung ini bermain jelangkung gitu pakai apa lam itu ya keranjang. Akhirnya Pak Kung dari situ. Pak Kung dulunya dewa keranjang itu dari jelangkung. Chỉ ngay sau leo xăm quy thì trong thọ tạch xăm quy nhộ xin nên siêu tạch Phật chúng thong là dùng tạch làm chúng xin tạch nhộ xin thong. Song Phong kêu xăm trại à? Chỉ xăm trại à? Saya lý trại. Tên cocok ya. Saya lý trại cocok. Ada 3 dulu Pak Kung itu sarungnya sampai dipilih 3 orang ya. Cuman satu ini yang sesuai yang cocok untuk Pak Kung. Ini penentuan cocok tidak cocoknya bagaimana nih Bang? Isi kongna, jawaban hin bởi hiểu siết hak Pak Kung yang ở jawaban. Chỉ trong siêu tạch Phật điệt, Phật nên xây siêu chung, Phật nên siết tạch Phật chúng liên phong, siết chúng khăn đất liền sĩ siêu, siêu tạch phong sĩ sĩ, khu chung liên Phật liên. Ini pertama ya si Sarung ini harus bisa apa mematuhi peraturan dari si Sipu bahwa ini harus PG, harus bisa apa memperkuat ilmunya dengan bermeditasi segala macam gitulah maksudnya. Phật nên khi tao phụng thong. Apalagi ini jangan ke lokalisasi katanya. Lokalisasi itu apa tuh? Itu bahasa saya Bang. Itu pokoknya yang berbau nyeleneh itu nyerempet ke berbau seks itu prostitusi lah ya. Prostitusi itu jangan ya. Nah itu enggak boleh. Nah, kalau berjudi? Sungai tuh teh Om Ha. Tuh kok sensi putnan. Oh, enggak bisa juga Bang. Berarti Phải tật thi chế liên Phật chỉ trong. Bisa merugikan umat-umat kalau diajak berjudi. Pak Kung ini kan bisa juga ngasih nomor kan? Tu po diêu tật thiền sĩ xin diêu tật dòng chan hâm tật ngõ tật trực tật linh si linh cấn sông. Chút gì ya, tapi saya koi tuh. Saya nyok sen put kho tu po den siu. Maksudnya kalau ada yang datang meminta nomor sama Pak Kung tetap diberi, tapi sarungnya sendiri nggak boleh ikut. Nah, itu pantangan pertama. Nah ini kan berarti sudah ada satu kontradiksi kan? Ya. Sementara Pak Kung bilang jangan berjudi, tapi sisi lain Pak Kung ngasih nomor. Tapi nghe Kim Sin chỗ một nhiều pun mới kita tahe hemo kami baik koyo. Cho thấy dòng chân tật ngõ chút đất linh sĩ thong. Kadang-kadang dipaksa kasih banget. Tapi Chân Pak kêu ban kêu, giàu kêu ban kêu. Kêu đã xin dân chút đất linh sĩ nghe dương đất. Dụ phòng khen thông. Dụ phòng tập trên ngõ đất chút đất linh chứng sĩ xong. Pháp trung sĩ siêu. Kadang-kadang dia tuh harus minta izin lagi sama Dewa Langit katanya. Kalau diizinkan baru dia berani. Tapi Pak Kung kan bisa marah kalau ketika orang minta nomor. Nhưng mà có gì mày pun Pak Kung gitu. Thế ngõ chung, tôi thấy tật xin sen put nan. Oh, jadi dewa kadang susah katanya Bang. Ditolak dibilang dewanya sombong. Nah, gitu. diberi itu akhirnya yang melanggar aturan sikit-sikit. Itu masalahnya. Susah juga jadi dewa. Tapi Tak có xin xét ăn nào Pak Kung. Tôi đã xin dân khu ta chúng pha. Ta kêu si nên dịch xét hồ chúng. Memang serba salah juga kadang jadi dewa katanya. Ya sebenarnya Pak Kung ini harus tegas juga lah. Thế thì bút khó dùng đất
Pháp lịch kỳ chúng Nggak bisa sanh. juga terlalu mau ketat deh banget. Umat kan akan jadi patuh, umat akan ngikut apa yang disampaikan oleh Pak Kung. Tân đạt đúng phong ta thiếu tật thì mình bút năn khi phu tật tí thân. Kadang-kadang ya di satu pihak untuk menolong juga bang katanya. Oh, Nah, kadang-kadang ya. Pak Kung, satu sipu atau dua sipu, satu sipu masuk ke dua tungki itu bisa ndak? Chỉ thị ngõ chung sơ tật minh chung sơ tật phô chung thăng tật minh phạ liên pháp thị sang dùng đất dịch thọ nhụ sinh tân tật ngọ tật dòng đất nhụ sinh dòng đất chi dòng kho tật nhịp tật ngoài tiền nhụ sống thong. Maksudnya kalau dia masuk ke tubuh ini kan, kalau sama-sama tatung nggak bisa. Kalau ini sudah lepas, baru dia bisa ke sana. Oh begitu. Ah, Tapi caranya masuk itu bisa terjadi tidak beda? isi ngilok. Chỉ chỉ sân đất dịch thu này bị dùng đất Phật trung sống siêu dùng đất xâm mương thì sống. Sama bang, kalau dia sendiri gayanya sama. Sama ya. Tapi apakah tidak berpengaruh dengan kondisi kimtungnya? Umpamanya tatungnya ini laki-laki, sana perempuan, kemudian lamanya. Chỉ chỉ bút năn phun phết dịch thọ sống siêu nằm kho tật dùng đất sinh thân. Laki itu Con ta siêu tật pháp lịch đi siêu tergantung ilmu nhìn siêu sipunya. tật pháp lịch dùng thở phong. Sama-sama kalau dia bisa. Nằm nhìn dùng đất pháp lịch khu pháp liang. Bisa bang, sama-sama bisa. Nah, misalnya kayak begini ya, kita kan kemarin menemukan Song Chow Nyong Nyong kan. Nah, kalau Song Chow Nyong Nyong kita temukan kemarin kan menangis terus. Chỉ thằng đất phân minh gì thì nhị đất bông gì bông gì nhong nhong sao thầy thì nên phạ siêu thân ngõ chung kim mân sát thiệt gì thu nắm siêu. Kadang-kadang ya datang tuh bong nyong-nyong gitu. Bukan Song Chow Nyong Nyong. Mai kan như thế ngatakan yuk tak kak du xin pang này ho ya Song Chow Nyong kan như lời được nhắc kim tung nhá yuk với Song Chow Nyong cái gì thì đụng xiong tung gần nữa. Chỉ như đất lim po thầy xuống thì sang Họ lim po nhong à. sao thầy dùng đất pháp liệt xa thọ liều liếng thiêu thì như tên đất lim po hà san khó tên dùng đất con đất cho gây linh phú sông phá trượt đuôi đất thiện thị dân. Nyongin, lu mau lihat dari jimatnya sama nggak gitu? Dari jimatnya ya. Ya. Nah, kemudian juga yang perlu kita pengen tahu ini kan ya. Ini kita lihat kan banyak sipu ya. Banyak sipu. Nah, apakah akan terjadi satu nama sipu itu kerjanya dua tempat langit dan bumi gitu? Maksudnya gimana? Kan ada sipu bumi dan ada sipu langit kan? 意思上堂上去你講身家要上天要提下嘅講下，今日搬出兩班。 Chỉ xâm xếp được vì xâm phải liên thong chung xin băng xâm xếp được phong 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 bạ lăng bát Nhong hiền cái cặp lọ thì bạc lăng bạc ha. thiên trắng chi siêu Thì sáng thiên thằng 3 triệu lượng thải thì hao chỉ xếp nhỉ nhong ha. Nhong hiền mà. chỉ vô chung thật xin thong xong đạt xâm xếp liễu phong trung đạt xâm xếp liễu phong hạ đạt xâm xếp liễu phong 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 tak lăng pa. Jadi itu 36 itu terbagi 3 bagian. Langit 36, tengah 36, bawah 36, jumlahnya 108. Oh gitu, berarti ada ini 3 kelompok. tapi bisa namanya sama. Cái miếng có gì dịch dong. Chỉ ngõ chung Phật nhang tích thìn. Nah, Tama Dewa tetap sama. Tetap sama ya. Karena jangan heran sahabat, suatu hari ketemu di sini ada Song Chow Nyong, di sana ada Song Chow Nyong, dia kelompoknya lain. Jadi ada langit 36, tengah 36, di bumi 36. Berarti Song Chow Nyong Nyong sebenarnya ada 3.
Langit, Chỉ tengah, theo thầy bumi. chung hiến phong Yêu chung ta hạ cây ta Trong thế thiên phung Ini sudah, jadi rahasia sudah terbuka sahabat ya. Itu tidak semata-mata nama dewa sama harus itu aja. Ya. Bisa lain-lain. Ini sudah terbuka sahabat. Berarti jangan sampai mengatakan Chỉ thằng đất xâm xịp liệu phong thì sang Liệu liệu con sanh thời hiểu thế Yêu ta xâm xịp liệu bùi bùi ta xâm xịp thế thăng Oh. Liệu liệu con sanh thì sẽ thời bùi thăng Liêm cơ nhân thì siêu Nhịp tật xâm xịp liệu thăng Dan samsip cici moy dia tuh 36 samsip liuk kongsen kan. Begitu liuk kongsen itu mundur gitu kan. Ada tapi dia 36 dewa, dia 37 saudara. Masuk satu limponyong yang terakhir. oh gitu. Nah, đấy samsip liuk kongsen samsip cici moy yang Pak Gung yang ngomong ya. Thì giống xâm xịp liệu bùi liệu con sanh thời hiểu thì Liuk samsip liuk kongsen Tui Hiu sih ya. Tapi bisa terjadi enggak ya, Pak Kung ya? Dewa A menyebutkan namanya menjadi Dewa B gitu. Oh enggak, kira-kira hisang. Họ ta theo ta con đất này quý tại buổi sáng thì dung đạt nhũ phong Nah, harus lewat dewa langit, nggak boleh sembarangan dia bang. Oh, berarti thằng si biết tật khó tật theo tật xâm xịp liệu bì bạc lắng bạc tên đất liệu bì thằng sống tiêu misalnya ada pitet A, pitet B, pitet C gitu kan. Memang banyak Otomatis itu kan akan terjadi polanya, caranya berbeda. Ya berbeda. Ya. Nah sehingga thằng đất có kiểu biên phong thì sang thì tật có kiểu min phạ thì hiểu Ini tangkip kau Kaget, dengan cara nyanyinya, lagunya, iramanya katanya. Iramanya ini kan beda-beda ya kan. Itu pula lihat dia siapa, dia tetap kalau dia datang tetap iramanya kayak gitu. Nah berarti Besin lagi cong tiap lu jit dong yang hina. Nah seperti kita lihat ada pitet juga yang kemarin tuh kan di jalan apa? Cangpitet itu. Mecang pitet, satunya lagi yang di apa Burhani kah? Oh itu juga Jiangji Pitet itu. Nah Jiangji pitet ya kan. Datang udah beda lagi ya kan. chỉ hạ phẩm thì sang diệu tật ta tiếng biên pháp thì siêu tiếng gì biết ta dùng đất ta tiếng pháp thằng si siêu Datang itu berdayung juga. Itu Cang Pitet. Jiangji Pitet juga gini. chỉ thằng là quân minh gì lô biết dân biết tin dùng đất ta tiếng gì thằng Kalau Pitet yang datang tetap berdayung katanya. Jadi pokoknya yang namanya ujungnya ada Pitet pitet. berdayung dia. Apakah Cang ke Cang Ji ke? Tajong lah yang kena. Gitu. Nah sekarang persoalannya apakah ada ini dewa palsu ya? Yung muốn là sang học ở Dung. dùng đất giáo pháp pháp dùng gì lô trẻ ta sắm kịp điều thằng gì thu gì liang pháp chỉ sống Iya Pak Gong. Ada juga kadang-kadang nyamar gitu. chỉ thế ngõ trong pháp đất gì lô còn đất pháp gì lô thằng nên chỉ xong Gimana nih? Nah, kadang-kadang kalau kita tahu pun kita tuh janganlah sampai membocorkan rahasia orang, Bang. Iya, berarti kan tidak boleh lah kita mengatakan dewa ini palsu, dewa ini tidak palsu ya. Yang sudah jelas Phong dia ta sudah tiến châu dĩ thu dĩ thong Paling si dewa sendiri yang berhadapan dengan peraturan dewanya, dia yang bersalah. ngõ trong sa tật tiền đất phở chung khất đất y thân à thó cầm diệt lô ya. Jadi dengan kata lain di sini mungkin kita mengharapkan para sahabat netizen ya, jangan berlebihan lah kalau komen ya, menyatakan itu dewa palsu, dewa apa. Karena apapun persoalannya yang sudah roh itu sudah bisa mampu masuk ke Memang saya lihat kon cũng lihat cả lihat Chin ngay còn lihat cắm tôi lihat còn cả còn Chin á. Cái hiểu rồi. hồng đi na sông trên má xuống trên á thì khẩn phó nam mô sa thọ thần liền siêu năm xuân đã liên
na 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 li tình chú siêng nó lén vắng thọ khẩn phò là mò Maksud Pak Kung pesan pada kita, walaupun kita tahu bahwa itu memang ada nggak benar, kita ngerti, tapi jangan sampai dibocorkan rahasianya, jangan sampai disalahkan langsung. Gitu. Liu na kêu na chuông pun na xin thọ na si lu na thong. Biarkan untuk yang bersangkutan cari nafkah lah katanya. Berarti ada lagi istilah itu ya. Ya. Nah, ini juga salah loh Pak Kung. Membiarkan sesuatu yang salah ya kan? Tina ti jemya ti nhớ siêu chế nhớ phun thiên ti na siêu na pan na sin na sian. Ini mungkin dari yang cha na nhớ pháp na thong mấy na nhang. Ini untuk yang Na siu yang roh-roh yang memang yang bertapa yang aliran sesat, kadang-kadang dia itu pinjam nama katanya. Gitu aja. Ya tentu di sini ada yang direstui, ada yang tidak direstui Itu juga ya. tetap tidak direstui. Tia ti kan tejang lintan siu cha tên na lintan tina có tên na dung na nhụ na phong theo na chong. Kalau dia berbuat jahat, dewa itu apakah tetap direstui Bang Diko? Tina ti saya xin chân ti put nên đã có ta nó phải thong siêu. Sebagai dewa tetap tidak boleh bikin yang nggak benar. Tu jong na ken na tu jong tho na si. Tidak boleh bang. Nggak boleh ya. Tapi dia tetap bisa masuk ke tubuh Tungki ya. Ya, itu terpulang kepada yang pai-pai itulah, sadar nggak sadar. Kina ti con đã đã nhổ xin ti nhổ xin nhà hán khoai thọ pi tin na xin na sen chào tên na nhổ Kalau xin. si Sarung ini memang sesuai dengan perintah Sipu, bermeditasi, berpege, si dewa yang sesungguhnya tetap akan melindungi. Oh begitu. Ya, Nah sekarang kita mau tanya ini Pak Kung apa namanya? Namsan Pak Kung. Namsan Pak Kung ini asli atau palsu? Liên đà thang ngày năm dân tớ thấy chiều ngày na hà na san ta kêu na ti na min. Ya, Pak Kung memang dari Gunung Selatan turun ke sini untuk membantu umat manusia. Namsan Pak Kung beliau ini di mana? Di Indonesia atau di Cungket sana? Di sini ya sana. Chân na trong mây say say năm dân chiều năm dân đã trái liu lấy na tu nam mà dòng. Dari NTT ke Namjong sini, ke Nusantara sini maksudnya. Nah, itu kira-kira beliau ini usianya berapa sekarang? Ini son hijau sinsian lah. Thiên na siêu ngày mun đã chẳng lũ thiên siêu ngày mun đã chẳng lũ pháp gì na khó ta đang dùng na mai na miang. Apa nih? Dia mun sang tak kok ya. Oh, mau tanya dulu dia. Liên na thăng Thế thì cũng chỉ có tay na chi phi siêu liu hằng na cũng thu na phong hầm na tu ngô na tên na liu na thăng Siau. ti na ti liu hằng cũng mun na ni
Mun ta đang ngồi ta na xin miang po sen na diu na mai na ho na cha. Di sini mun dia atau mai dongsi ya jadi atau mai sicin lah, ini mai sicin. Abang bertanya gini, apa sebabnya katanya? Ya maksudnya supaya kita tahu yang kita hadapi ini, Pak Kung ini benar-benar juga asli gitu. Anh thằng cho anh to làm xanh Pak Kung nó kiểu rồi đấy bị chạy nhau như này. Liên ta thong năm dân đến thi chiều dù nó còn hai phu âm si na hiang. Mau lihat yang mana pada Lipo Amcusi katanya. Nó còn năm thân Pak Kung si anh to chạy nhau còn hả? Thì na thì năm dân ăn thiếu chiều dù taจะsắm xếp điều na phòng năm dân nhân cùng dân. Nam San Cung Cung. Oh, Namsan Kungku. Năm dân cùng liên đó chiều diệu na con ngõ na phù âm si liên na tu bỏ trong ngõ leo. Dari grup bosongannya. Oh, dari grup Bosong. Bosong ini berarti beliau ini biksu ya? Kan. Chân thăng dung đã chân nhẫn pháp gì con đã chân lúa to thật nhọn liang pan hàng là thùng. Ya, sama saja, memang sebenarnya kayak begitu ngomongnya. Bosong hay ngay cho phong cái này chỗ tôi cái là chơi cái kiểu này cái còn là si chọn xử lý những cái种máy tròn này ha. Guru ini, guru Tau. Bosong kan juga sangat Thì na thì diêu ta đã dung xe thì ấy tan là diêu ấy tan. Ya waktu itu ada ritual pemakaman kan harus ada ritualnya. Iya. Ya akan mengasahkan perituran. Dung cắt bạc để thì bố triệu na hiang leo. Tapi sekarang kayaknya Bosong itu kan biasa-biasa aja ya. Nggak kayak dulu zaman Pak Kung mungkin. Kira Bosong con là cô muốn mấy anh to pha chỉ gì rồi. Hay cả sòng phong này những gì rồi. Thì na thì chăm ta chẳng du tân thì dòng cho nó thọ chuột lũ na hiong dòng nhìn dòng thì thọ hình. Ini kan semua kan ciptaan manusia di sini, dia mau berubah lah. Oh, berarti sudah kembali kepada adat budaya. Ya. Kemudian Pak Kung ya, kita sering mendengar ini Pak Kung dari selatan kan. Nah, Pak Kung ini di di Cina sana, di RRC sana, di selatan tuh gunung mana tuh? Di sini Namsan saya trung cái hệ số này mày san rồi. Chân na thang năm dân sẽ ta chẳng xì chân siêu. Dari Si Thian. Ngày thầy na du si na thiên hiang. Dari desa Si Thian. Si Thian dekat dengan Kunlun nggak? Chân na siêu ta na con luân si sẽ thế na lấy chén vòng tu liang thu na cho. Dekat sekali 2 langkah aja gitu. Kunlun. Dengan Wutang? Thì na thì thấy sanh theo thì sanh theo ya số thấy nằm sàn lu na. Sama-sama di jalan mengarah ke barat. Tu Ke kiong selatan. lu na hang. Jalannya sama katanya. Jalannya sama ya? Selatan semua. Antara Wutang sama. Lun ha sana tatan lung bui ti kin kada ko ta đã nằm sanh hỏi. Begitu turun dari gunung Kunlun langsung akan ketemu laut selatan. Laut dari gunung selatan gitu. Laut dari gunung selatan ya. Oh ya. Ya. Di sana pasti banyak sipu lah ya. Kayak si Anto Sinsian gitu. Xin chân liêu hăng bạc cũng yang cho chiến đền kỳ nai bùi na tô phú kỳ.
sana ada Pak Kung juga menjadi saksi, dan ya mereka tuh bisa kemana merasuki tubuh Sarung. Ya, kemudian yang saya pengen tahu ini dari tadi ya, Nah, usia beliau ini berapa? sebenarnya kita saya gitu sama Pak Kung. nhụ na phong 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 liên phong thì lâu chu na thiên si lũ thiên phong nào gì lũ na yong nào Trong xem. ngô chung trong chân nhân téo téo thì đang ngó chúng ta thịnh nhân thọ trang lũ pháp thông Siap. Jin. Thì na thì nhộ phong là muốn tát khéo na chồng ấy tí tát giang ngô na mà ấy hồ na thiên nào Một con ah. Mẹ cái môn nhí mày xỉ chiến ở môn nào cái gì à? Kenapa mau tanya sampai begini katanya? Ya, ini kan kita mau tahu sejarah Pak Kung. Ini artinya litsi santit. Wah. Kalau enggak tahu sejarah Pak Kung nanti kan kita enggak tahu ya kan. Tí santit là mấy pun kita thẳng là siêu. thì là thì mà lấy dàn một na từ khéo na chung ngờ na chung khăn đá bụt na chết thì là dịu na cây na chết là nên na pha liền Jin. nhộ phòng môn nhân ná chiều môn đã mã lấy dàn ấy thì đạt ngò na soi na si diu mày hồ chu Kita tanya kepada abang, apa fungsinya menanyakan umur Pak Kung ini? Pak Kung, kita kan sudah kenal Pak Kung dari sebelah selatan kan, namanya kan. Nah kemudian kita kan mau tahu Pak Kung dulu sebagai manusia tentu meninggal kan. Nah ketika Pak Kung meninggal tuh usianya berapa dan Oke, sekarang di sini, usia Pak Kung sudah berapa? Di sini Pak Kung mang cho xin chân song phong kan jo cho jong yin ni dong ha. Cho jong yin ha. Ko se ga ki to so, ya ni cho xin chân ni ki to ki wo. Nah itu supaya kita tahu Pak Kung. Xin pui. Luna phong mà dịch trên là cứu ship cứu Cứu ship cứu sợi cái hả? Có xe à? Dịch trên là ship cứu là cứu ship cứu xây phi tết của Umur 99 meninggal. 99 ya? 99. Cho thế là giống chân thì ngày liu na cùng thòng Margaliu dia dulu. Margaliu ya. Itu kira-kira zaman Kaisar apa beliau hidupnya? Kami sopong ai phong tis chủ ngôi rồi. cho thầy phong ti tôi liền má xuống dê lũ phong trên thằng sông tôi đã nhốt phong tiêu lo muốn là lén phòng tiêu nhú phong na lo na mu Phong Lò Mu ha. cây siêu na than Dia bertapa di New Phong Lò Mu sana. Zaman Kaisar apa enggak tahu saya. Cái gì thì Pak Kung han chuẩn nhân cái hả hay mai phong tì xỉu cái hả? Tiền phương. thì na thì ngay sầm kết na liang Samkok. Dinas Samkok. Dinasti ya. Samkok kan tahu kan biasa kan di tiga negara itu Samkok. Nah, itu zaman Samkok. Samket. Samket ya. Nah, thì itu zaman na perang. thì phong trong ngập bút nó xảy sọt phò Yang lain nak boleh cerita lagi Bang. ngày phẩm na tu thiên na Nanti melanggar peraturan dewa, nggak boleh lagi yang lain katanya. Nah, terakhir nih satu lagi. Cimui mau nyigak kayak gitu. Boleh enggak Pak Kung? Oh mau cimui ya. Nah. Boleh ya.
Ketika Pak Kung dulu masih jadi manusia, yang Pak Kung kerjakan tuh apa? Di sini con. Thì na thì ngày thấy thấy rằng thu vắng thì ngày chú không á dùng đà leo nàng ngày khăn đã chú vắng lu Koki bang. Oh, koki tukang juru masak. Jadi koki. Wah, itu hebat loh juru masak itu, banyak pahalanya ya. Bikin orang jadi thì kenyang. na thì như nàng phút nan khăn yang hiểu na tông na xin na xian. Hanya satu yang belum dijawab beliau tadi, pertanyaan kita tuh. Apa? Nama beliau waktu masih Margaliwa. Margaliu ya. Nah, tadi udah bilang. Ya oke, sementara itulah Pak Kung ya. Ngay tới thế xong rồi giảng xong thì có lẽ còn cái sản năm xịt ti cái lọ cái lưỡi yêu xịt có theo khi ngõ hiểu các anh hiểu hiểu chun kêu lại anh cho xin thành bên bạn cũng nè rồi thì na thì ta là tháng chết nhận lượng xưa diệu ta na miang na mu oi sel na sông na nyu na phong ya. Ini Pak Kung berpesan lagi pada saya, nanti nama donatur ditulis dengan jelas, alamatnya akan dinaikkan ke Dewa Langit ya, akan diritual supaya Dewa Langit tahu siapa yang telah mendonasi, yang telah berbaik hati untuk membuat altar untuk Locu Siansi sini sampai Blok Kongsen juga namsan Pak Kung sini. Oke ya, sahabat-sahabat, moga-moga terrealisasi. Thì na thì hắn đã đánh dấu thì vua na thằng ngày phi ta na nắm na san Kalau nggak ada dia mau balik sekarang. Nah ini yang terakhir nih Itu Pak Kung. terakhir abang. Pak Kung ya, kita kan udah lama bicara-bicara dari tadi kan, sampai saat sekarang hampir mau 1 jaman kita ngobrol ini. Ini apa yang kami obrolkan ada tak yang membuat ketersinggungan Pak Kung atau sehingga Pak Kung sakit hati marah? Tông đã dần xin thiên thì bu na pham na tu jong. Tidak ada yang melanggar sebagai dewa. Pak Kung bilang dalam aturan dewa dia menjelaskan kita tidak melanggar katanya. Ya, kecuali yang memang Thì nggak bisa na ya. thì sơ thế để giống chân chịu bột nó đã phun bên thì giờ ta chẳng lúa thì na tu lấy khang na kiu. Kadang-kadang kita sebagai umat kan banyak yang tidak tahu. Tidak salah kalau bertanya katanya. Ya. Berarti kita ini tidak kurang ajar lah bertanya ya. Memang. Mau kata mau pergi ya Pak Kung. Jadi ini hamil aja. Hah? Ini hamil aja. Mau siap suruh. Mau panggil Sipu lagi gak Bang? Iya mau mak gajian ha. Bu na song na tu phong na ki. Kamja ya Pak Kung ah. Pak Kung, salam dulu Pak Kung. Thì na thì Salam. lên bina tiêu chiu thì nam. Oke, Pak Kung. Dia cuma hormat Ya. Hạnh mà ta thì yang cháu ta đã lụ thiên thông cháu ta chẳng phi dung thì mẹ là lòng thiên chiêu Dia belajar awak. Mau suruh lagi gak yang siapa? phi ta tiền thông Mbak ngajangnya Kim Tung liền Alpha ma chiêu tình đất ngõ phong kia bút nên là chạy tình liung na thong. Nó liệu ya di sini rồi mau hamil. Đến Mau ngajak mau ngajak yang kayak Enggak, maksudnya kayak kong langsung Terus lanjut. langsung boleh. Xong. Ha, ini Pak Kung kirim surat. Oh, Nah, terus song tahun nyong datang gitu. Thì na thì ngơ chung há san lì kịp sự dần nan phung tò Alan Kung đó Pak Kung. na hiểu Anh cho phụ thì kiếm tiền đó. Nhà Nam Sơn Pak Kung. thân na siêu chẳng nhân là trong kiếm gì ơi to thấy giết thọ như khăn na trong na chôn. Oke lah ya.
còn trang nhân trong kính nhớ rồi à thì na thì bu chẳng là chẳng nhân thì bu chẳng bu to chịu chỉ diệt có nhớ chàng liền na tu ha na di na thiên thôi á vậy bắt tuần đấy trên phương cả bạn thì mọi người đang song song nhau được rồi chẳng nhân nhân là chỉ yang hạ lên diện nhân là hạ lên là trang nhân trong kinh 1 tahun datang sekali kakek nhân này còn ngay kia phải không ngày lấy bạn có không trang nhân trong kinh này như con cha cái mồ ba hả cái cái thô và qua kéo sang nhân siết rằng là nhiều con cha phá đầu măng như con cha cho bù hiền như chồng mình đâu chồng như này cho chèn cái mía gạo thì đây gạo cái xiong ok xiong miền chưa nhiệt giọng này à giọng chang chiêu vậy à anh có vậy không